नमस्कार दर्शक बंधु आपण अच्छा साहूग्रो खांटी देशी कुकुड़ा फार्म रे देखुवे केते सुंदर सुंदर कुकुड़ा माने आम फार्म रे बोलुचंती ए छोटो जगह बोलुचंती। तो मु चाहूँगी आपण फार्म रे ये सुंदर सुंदर कुकुड़ा माने आपण चारिपटे बुलंतु आपड़ जब यहीटा निजे करके देखेबे से साहूग्रो फार्म निश्चित खुशी हे। साहूग्रो फार्म ठारू सपोर्ट नहीं कि निश्चित भाव में आगू बढ़ी पारे। साथी बंधु ये जो सुंदर जिनस बहुत किसी अभिज्ञता पाई बहुत किसी शिक्षण विषय वस्तु पाई मु चाहे ये जिनस आपण फार्म रे हो आपण मैंने ये जिनस को लेकिन गर्वित हूँ आगू आगू बढ़ी चलते। नमस्कार दर्शक बंधु मु श्रीकांत साहूग्रो फार्म को आपको सबुदिन स्वागत। साथी बंधु खांटी देशी कुकुड़ा पालन उपर साहूग्रो दीर्घ दिन होगा आपण सहित जोड़ी होकर सहित विभिन्न शिक्षणीय विषय वस्तु आपण सहित शेयर कर बहुत एमती किसी विषय वस्तु आपण सहित शेयर करमर ये चैनल मध्यम आप आसिक सब भिजुआल मान देखिए ये छोट छुआटे आप फार्म को नवा ठार आरंभ करके बड़ होगी बिक्री है पर्यटन सब प्रकार ज्ञान कौशल आम ये भिजुआल मध्यम पाखे पहुँचे आपण बहुत भल पाइबा मिली से आपको धन्यवाद। तो साथी बंधु आज मुझे आपन सहित बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु डिस्कसन करी जेभली जदि कौन बंधु नुआ करी फार्म टा आरंभ करने जाऊँच कि फार्म करने चाहूँगी से मन किभली भूल डिसीजन माने भूल धारणा आसूची से भूल धारणा गुड़ा सब कौन अच्छे मुझे आपको सहित एगुड़ा सब डिस्कसन कले आपको निश्चित भाव में भल लगे खांटी देशी कुकुड़ा पालन पर आप निश्चित आग्रह हे आगू आगू कम कर चलिए। तो साथी बंधु ये जो आप देखुं मोर सामने जो कुकुड़ा मैंने समस्त अच्छा तो ये कुकुड़ा मैंने ये जो जगह आप देखुं मात्र 8-10 डिसमिल जगह हम ये जगह मध्य आप देखुं केते कुकुड़ा मैंने सब अच्छा तले केते कुकुड़ा सब बुलूं घर उपर बस गचर माने बसी सहित घर भितर किसी कुकुड़ा अच्छा जो मैंने कि अंडा दबापी बसी किसी कुकुड़ा अच्छा उषुम बसी। तो साथी बंधु साहूग्रो जब आपण पाखे परिचित होती केवल खांटी देशी कुकुड़ा परिचित होती खांटी संपूर्ण गाँवली देशी कुकुड़ा। तो साथी बंधु आपण मैंने जो कुकुड़ाटे पालन करने चाहते आप जेको कुकुड़ा पालन करूँ प्रथमतः आपणकर यहीटा चिंताधारा रोच कि आम गोटे बड़ घरटे करदे कि सेट्टा आमर भल हवा दरकार जगह बहुत बड़ हवा दरकार जगह भीतर आमर पानी कनेक्शन भल होता दरकार विभिन्न प्रकार गछ सब लगी दरकार आपड़ बहुत प्रकार डेकोरेट करने चाहते। तो से क्षेत्र में मो नजर में देखी आज्ञा बहुत लोक मानकर एमती भी घर अच्छी जो मैंने कि लोक से जो 10-10 लक्ष 15-15 लक्ष टका खर्च करके घर कर फार्म रे कुकुड़ा ही नहीं। बहुत लोक अच्छा एमती किसी व्यवस्था फार्म अच्छी कौन प्रकार 1% गोटे हैरान हबार हरकत हैरान हरकत हबार चांसेस ही नहीं से चाहिए बहुत भल कि करें किंतु से आखि की यहाँ सब देखा जाऊँगी कि आमर घरटा बहुत सुंदर है कि आमर जगहटा बहुत सुंदर है कि आमर फार्म रे पानी कनेक्शन होम फार्म रे इलेक्ट्रिक कनेक्शन होम फार्म रे लक्षाधिक टंका खर्च कर फार्मटा भल चलो किंतु फार्म रे सब ठीक ठाक अच्छी किंतु मूल जमा माने जोटा कि आपणकर कुकुड़ा जो आपण सामने बर्तमान आप देखुए एत सुंदर सुंदर कुकुड़ा माने मोर चारिकर सब अच्छा तो यही जिनस ही फार्म रे नहीं। तो मोर कहार कथा हूँ आपड़ जदि एत बड़ घर कर फार्म रे जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन अच्छी आप फार्म रे वाटर कनेक्शन अच्छी आप फार्म बहुत डेकोरेट होती तो तथापि आप फेलुअर कौन बहुत लोक को मुझे आगे देखी 99% 99 लोक को माने बड़ बड़ सेट कर फेलुअर हबार माने खास तार मूल ये रोचे माने कथा होने फोकस करती कि आम फार्मटा सुंदर हवा दरकार किंतु मु आपन को कहबी फार्म सुंदर दरकार नहीं आपण फार्म रे जो अच्छा कुकुड़ा माने जो देखुं एत सुंदर सुंदर कुकुड़ा माने बुलूं एमाने सुंदर हवा दरकार एमाने सुस्थ रहा दरकार एमाने स्ट्रांग रहा दरकार। जदि आपण फार्म रे जो उद्देश्य आप फार्म कर फार्म में कुकुड़ा सुंदर ना भल ना जो देखापी रुग्ण अवस्था अच्छा रोगग्रस्त अच्छा कुकुड़ा सब फार्म में मरुंच तो आप विराट विराट सेट करके लाभ भी कौन अच्छी। तो आप देखुवे दीर्घ प्राय 11-12 वर्ष कम कलापर ये छोट सेट्टा अच्छी जो गोटे 600 स्क्वायर फुट गोटे से सेट्टा अच्छी जो सेट उपर कुकुड़ा मैंने बसी आ गोटे एपटे जो सेट्टा अच्छी
সেটা সেই প্রায়তଃ 250 ରୁ 300 স্কোয়ার ফুটର ସେଟ୍ଟା ଅଛି। ଏ କୁକୁଡ଼ା ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଘରେ କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡାରୁ ଆମେ ଛୁଆ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଘରଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେଟ୍ଟେ କରିନୁ, ବଡ଼ ସେଟ୍ଟେ କରିନୁ, କିମ୍ବା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାକଜମକ ମାନେ ଚହଟ ଚିକଣର କିଛି ମାହୋଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଚହଟ ଚିକଣକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନା, ଆମେ ବଡ଼ ସେଟ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନା, ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ୱେଲ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମର ୱେଲ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁନା। ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁ କ'ଣ, ଏଇ ଜିନିଷଟି, ଏଇ ଯୋଉ ୱେଲ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟର ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ତ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଉପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଆପଣ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ତ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଟ୍ କିଭଳି ହେବ ସେଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବଜେଟରେ ସେଟ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କିଭଳି ଯତ୍ନର ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ବଢ଼ିପାରିବେ ତା ପ୍ରତି ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ କିଭଳି ରହିପାରିବ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭଲ ରହିପାରିବ, ମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଫାର୍ମ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟେ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟେ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଫାର୍ମକୁ ଆପଣ ମେନ୍ କଥା କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ କିଛି କୁକୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଭୁଲ ଧାରଣାରୁ ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ସେଇ ମାନେ ଜାଗା ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଲେ ଫାର୍ମ କରିବେ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଘର ହେଲେ ସେଟ୍ କରିବେ, ଫାର୍ମ ଜାକଜମକ ହେଲେ ଆପଣ ଫାର୍ମିଂ କରିବେ, ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆ ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ମାନେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ସେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କି ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବହୁତ କିଛି ଜାକଜମକ ପାଣି କନେକ୍ସନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲେ ଆପଣ ଫାର୍ମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମେହନତ, ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ମେହନତରେ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ମିଂ। ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଏଇଭଳି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ବୁଲୁଥିବେ। ମୋରି ପାଖରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଏ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି କାମ କରିପାରିବେ। ସାହୁ ଅଗ୍ରୋ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି କେବଳ ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛି। ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ନୁହଁ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ କିଭଳି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ଆପଣ କିଭଳି ଲାଭବାନ ହେବେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବୁଝିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ବାଟ ଦେଖେଇବି। ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖା ହବ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।